Maayong adlaw guys, maayong adlong Domingo karon Easter Sunday. So aniya kami karon naghinay-hinay og ligo-ligo sa dagat no kauban ang tibuok pamilya tungod kay sa pagkaron kausar man natapok gyud og maayo mao na nga nakadesisyon, surprise nga desisyon sa akong kamagaluangan nya kinahanglan maligo kunog dagat. So tanan guys, wala gyud unprepared man, ditso lang ni. Gani wag gyud mi piso sa usa ka dako. Mao ning niabot ta dire, nakikain na lang sad kung sa Tagalog pa. Kaon na sad kung naay ginahok sukad. Pero mas nindot kay ni humol kog maayo kay grabe gyud ka init sa panahon. Anang higayon na unya mga almost siguro mga 2 ka oras nindot yun kayo ang dagat guys, labi na kay adlong Domingo to unya pila may ato din na nga kinahanglan gyud nga maka humulang importante no nya importante sad nga kauban ng tibok pamilya at least once in a blue moon nagkakuyog-kuyog panagsa tibuok pamilya. So daghang kayong salamat sa kahigayunan nga sa ingon na nabanding ginamo ang tibuok pamilya kauban ang daghan kayong mga nangaligo sad murag as in daghan gyud dili gyud lalis nga puno gyud ang halos ang mga cottage wa gyud may gani kay naka pulim no naka-prepare gyud og usa ka naka-reserve no og usa ka cottage gamay rin kayo as in kay para sa ingon na nasilungan gyud namo nya na padayon namo ang pag ligo-ligo sa among kauban ng pamilya. So ani nga time no kani naglakaw-lakaw sad ko nya akong pangita ning usa kay tinga ko nagduyan-duyan pa man din sa sang anak. So ana guys no nya dang salamat kay sa kahigayunan labi na sa Lord God no nga naghatag kanato og kusog og kalagsik sa atong kalawasan sa ingon nga padayon kita sa pag palambo no pag palambo sa atong pangalagad. Ginoo salamat kayo. So this time no padayon ang pagpangaligo namo hangtod nga siguro mga half day or depende na lang kung sa panginahanglan og ni mas nindot pagit. So abangi lang ni guys no tan-awa lang among mga videos. So daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. Keep on watching. Thank you so much and good day.